Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Farid Mubarak SPDI dari PWNU Bali. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Gianyar yang berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus MWCNU Belah Batu, baik dari Suriah, Khotib, A'wan maupun Tanfidiyah. Yang saya hormati Banom Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU. Yang saya hormati pengurus ranting NU Pering dan Bedulu, serta yang berkenan hadir pada malam hari ini, ranting Fatayat NU juga. Pertama dan paling utama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah, inayah, karunia kesehatan dan panjang umur, sehingga dengan semua nikmat itu kita sekalian dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka acara zikir bersama memperingati 10 Muharram. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing, menuntun, dan mengajarkan kita semuanya minat dulumati lan nur, dari zaman kegelapan sampai dengan zaman yang serba modern kita alami pada saat ini, dan tentunya yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumil akhir. Hadirin Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara zikir bersama dalam rangka peringatan Asyura di MWCNU Belah Batu ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah pembacaan zikir Radibul Haddad yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono. Kemudian acara yang ketiga adalah pembacaan doa dan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdus Salam. Acara yang keempat adalah sambutan dari Rais Suriah MWCNU Belah Batu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khalil Mawardi. Kemudian acara yang kelima adalah kajian kitabnya Fawaidul Mukhtaroh bab hari Asyura oleh Al-Muharram Ustadz Farid Mubarak SPDI dari PWNU Bali. Kemudian acara yang keenam santunan anak yatim, dan acara yang ketujuh penutup dan ramah tamah. Hadirin Bapak sekalian saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan Ummul Quran, agar supaya acara pada malam hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua adalah pembacaan zikir Ratibul Hadat yang akan dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nawaina an naqra ratibal hadadi biniyatil qabul wal iqbali wa salahi kulla halin ila hadrati habibina wa safi'ina Rasulillahi Muhammad ni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روي سيدنا الحبيب صاحب الرتيب القطب الإرشاد عبد الله بن علوي الهداد ووصوله وفروعه ثم إلى أرواح أولياء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى شيخنا محمد خليل الأنبنكلاني وكي جيران شمس العارفين وكي هجيرة أسعد شمس العارفين وإلى من أجزنا كي هجيرة أحمد الزائم إبراهيم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول والحصول تمام كل سول ومأمور وصلاح الثاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا والأولادنا والأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وكل نية صالحة وعلى ما نوى ودعا به سلفنا الصالح وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل المطهرين وأصحاب المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. لسيدنا الفقيه المقدم المحمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله تعالى الكريم يؤتي مشاعرهم وينور ضرائحهم ويولي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا الأحمد البدوي وسيدنا الأحمد الرفاعي وسيدنا الإبراهيم الداسوقي وسيدنا الإبراهيم الباجوري وسيدنا الأبي الحسن السادري وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام المالكي المدني وللإمام الأحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل بنكلني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد وشيخنا أحمد فوائد أسعد رضي الله عنهم وعن سائر السادة الصوفية المحققين والعلماء الآمنين والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يأمن بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لصاحب الرتيب السيد الشريف الحبيب عبد الله بن علوي الهداد بعلوي وصوله وفروعه صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويهتم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المشان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومئنة وبؤس وضر إنك ولي كل خير ومؤتي كل سائل يا أرحم الراحمين. ارحمنا. آمين آمين يا الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدنا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا سر علينا وردنا ورض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة بالسالمين آمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تنتكي صدراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تنتكي صدراءنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تنتكي صدراءنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب وآته الفضيلة. اللهم صل على يا رب صاحب الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنوره. اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك. اللهم
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waskinna jinanak Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ajirna min adzabik Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warzuqna syahadah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi khitna bis sa'ada Allahumma salli ala Ya Rabbi wasli kulla muslih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waqfi kulla mu'di Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi nahdim bil musyaffa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latifu lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latifu lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latifu lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latiful lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latiful lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latiful lam tazal ultu bina wal muslimin Ya Latifu lam tazal ultu bina bima nazal innaka latiful lam tazal ultu bina wal muslimin Ilahi tammimin na'ma alaina wa waffikna li syukrika ma baqina adhikna barda afawika wal awafi wa hawwin kulla matlubin alain فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لاقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامي وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البرية حبيب يوار البدر من حسن وجهه تهيا رات الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب محاطبا فطبوا به شكرا وفي حسنه تاه مالح هوى كل القلوب لحسنه فرحت وراح القلب من بعد إسراه رضيت به مولى على كل هالة فكل بعد دار دعني وإياه يوسيل للتور والتور يسدني وها أنا راض بالذي هو يهوى فلولاه ما طاب الهوى مطيم ولا استعذب الطرف المدامي ولولاه ما هن الهدى لهاجزي ولا استنشق العشاق يوما هزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد الداعي إلى سبل الهدى الفاتحة.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi pembacaan zikir Ratibul Haddad yang dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono, kemudian dirangkai dengan pembacaan doa dan sholawat oleh Ustadz Abdus Salam. Semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT. Memasuki acara yang keempat adalah sambutan Rois Suriah MWJ NU Belah Batuh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Khalil Mawardi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ustadz Farid Mubarak SPDI dari PW Bali, yang insya Allah nanti akan berikan tausiahnya kepada kita. Untuk itu kami mohon kepada hadirin sekalian, manakala nanti Ustadz kita yaitu Bapak Ustadz Farid Mubarak SPDI memberikan tausiahnya, dimohon untuk bersama-sama penuh dengan hikmat dan penuh dengan perhatian, sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz sehingga kita bisa memahami, dan syukur-syukur apabila kita sudah memahami untuk bisa kita amalkan. Dan hadir pula pada kesempatan malam hari ini yang kami hormati Bapak Rois Suriah PC, dalam hal ini yang hadir Pak Ustadz Hasyim Asy'ari serta Bapak Bendahara Tamfid, yaitu Bapak Sekretaris ya, Pak Haji. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Tamfid MWC Kecamatan Belah Batuh serta seluruh banon-banomnya, mulai dari Ansor, ibu-ibu Patayat ataupun muslimat, ataupun dari kalangan Banser, serta seluruh hadirin hadirat yang dapat hadir di kesempatan malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka zikir bersama atau bersama-sama berzikir, meskipun yang berikan sambutan ini agak terlambat datangnya karena tadi masih ada undangan.
serta santunan untuk anak yatim pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang dirahmati, yang diridhoi, serta pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu hadirat yang kami hormati, kami mewakili pihak penyelenggara dalam hal ini MWC Kecamatan Belah Batu. Pertama ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Farid yang sudi hadir dan memberikan tausiahnya nanti di kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, kepada seluruh para hadirin, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Begitu juga kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi menyumbangkan baik moral maupun material, karena ini ada santunan untuk anak yatim. Jadi mudah-mudahan para donatur, para penyumbang, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, sehingga terlaksananya acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada rezekinya serta kepada rumah tangganya ibu-ibu yang menyumbang. Hadirin hadirat segenap para undangan yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini adalah sebagaimana tadi kami sampaikan, malam hari ini adalah zikir bersama sekaligus juga peringatan 10 Muharram atau 10 Syuro. Ada apa dengan 10 Muharram? Ada apa dengan 10 Syuro? Kemudian kenapa kita kok mengadakan santunan untuk anak-anak yatim? Kok gak santunan bagi para jomblo hati ataupun para jomblo? Insya Allah nanti hal ini akan dikupas tuntas oleh mubalik kita, yaitu Bapak Ustadz Farid Mubarak. Kemudian yang terakhir, kami mewakili panitia, manakala terdapat kesalahan, kehilafan, baik cara kami mengundang ataupun cara kami menemui Bapak Ibu sekalian, ataupun mungkin nantinya ada hidangan yang tidak berkenan, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf beribu-ribu maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sambutan Rois Suryah MWC NU Kecamatan Belah Batu yang telah disampaikan oleh Al-Muharram Ustadz Khalil Malwati. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kelima adalah kajian kitab Fawaidul Mukhtaroh bab Hari Asyura yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Muharram Ustadz Farid Mubarak SPDI dari PMW NU Bali. Kepada beliau kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-qail wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibillahi sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin imamil hadina wal muhtadin al-qail utlubul ilmah walau bisin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigu ay wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin hadirat, para mustami'in mustami'at, wabil khusus segenap pengurus MWCNU yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan nanti akhirnya kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah, wafat dengan membawa iman biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini, keluarga kita, anak keturunan kita, dzurriyyah kita senantiasa tergolong umatnya yang setia dan nanti bisa mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama pada sesi yang terakhir ya, ngaji kitab Fawaidul Mukhtarah, di mana kitab ini dikarang oleh Habib Baharun Bangil, di mana kajian ini kita khususkan pada kajian tentang Asyura, tanggal 10 Asyura ya, pada bulan Muharram. Kenapa kita harus mengingat-ingat kembali wabil khusus yang terjadi pada Asyura ini? Karena banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa terjadi, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mencoba untuk menggabungkan semua kejadian tersebut, sampai 21 kejadian terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Maka ini sangat penting diingatkan, disampaikan, supaya generasi demi generasi tetap bisa mengulang sejarah-sejarah akan turunnya rahmat terhadap para nabi, para utusan pada zaman-zaman terdahulu. Salah satunya adalah pada Asyura ini terdapat keistimewaan yang begitu luar biasa. Pada kitab beliau, kitab Fawaidul Mukhtarah, halaman 451 ini disebutkan, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu
dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, man wassa'a ala iyalihi yawma asyura'a, man barang siapa wassa'ah melapangkan rezekinya, ala iyalihi terhadap keluarganya, yawma asyura'a pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi maka Allah akan melapangkan alaihi kepadanya fi sanatihi di tahun tersebut kulliha semuanya. Yang artinya siapa saja dari kita yang memiliki keluarga, di hari tersebut kita istimewakan untuk melebihi apa yang menjadi kebiasaan kita dalam berinfak, maka kata beliau pada tahun itu Allah akan melapangkan rezekinya. Jadi kalau umpama belanjanya istri diberi 50 atau 100, Bokyo dikalikan 2 kalinya sekarang nih. Yang nggak biasa jalan-jalan, makan di luar, buat status Bu, ya, Asyura Mas, gitu ya, healing gitu ya, jalan-jalan gitu. Biar nanti apa ya sesuai dengan yang disampaikan ini. Mudah-mudahan harapannya apa? Allah lapangkan rezekinya selama 1 tahun. Apalagi sekarang lagi pemulihan dari Kirena. Nah, mudah-mudahan yang biasa berinfak umpama entah itu 5.000, 10.000 kita kalikan sekarang. Yang biasa bersedekah, wabil khusus pada kesempatan malam hari ini, entah itu bersedekah air, snack dan lain sebagainya, insya Allah diniatkan. Tapi Bu, Pak, kalau tidak diniatkan nanti hilang pahalanya eman ya. Hadis yang paling populer itu apa? Tentang niat. Harus apapun yang kita lakukan didasari dengan niat. Bahkan banyak, kam min amalin min amalid dunya yasiru bi amalil akhirah bisu'in bihusnin niyah. Kam min amalin, betapa banyak daripada amalan manusia, min amalid dunya, amalan tersebut berupa amalan dunia, yasiru bi amalil akhirah, dan akan menjadi amalan akhirah bihusnin niyah, sebab niat yang baik. Dan sebaliknya, wa kam min amalin min amalid akhirah, dan betapa banyak amalan akhirat yasiru bi'amalid dunya, dan akan menjadi hanya sekedar amalan dunia bisu'in niyah, sebab jeleknya niat. Nah, sekarang karena sudah tahu betapa pentingnya niat itu, yang tadi kesini bawa air mineral, bawa snack, ya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi anjuranmu ini bisa terlaksana terhadap keluarga saya. Allah lapangkan rezeki keluarga saya. Nah, jadi diniatkan seperti itu. Kemudian qala Sufyan bin Uyainah, jarrabna al-amala. Berkata siapa Sufyan bin Uyainah, jarrabna, kami telah menerapkan al-amalah, amalan tersebut, bihadal hadisi, dengan hadis yang disampaikan tadi, khamsina au sitina sanatan, selama 50 tahun atau 60 tahun. Fawajadnahu, maka kami dapatkan hu, pada amalan tersebut, kadalik. Artinya beliau Sufyan bin Uyainah mengamalkan pada tanggal 10 Muharram itu melebihi apa yang biasa diberikan kepada keluarganya selama 50 tahun, kurang lebih sampai 60 tahun, dan mendapatkan balasan sesuai apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Ini sepertinya kita belum pernah mencoba.
saya maksudnya, tapi insya Allah para hadirin yang hadir di sini setiap tahun coba. Ternyata Pak nggak seperti yang disampaikan hadis itu. Ya mungkin salah niat itu. Saya memberikan tuh mungkin ya biar dikatakan saya, kalau nggak ada saya nggak mungkin seperti itu. Itu maka akan menjadi niat yang salah dan nanti akibatnya tidak sesuai seperti apa yang disampaikan Sufyan bin Uyainah. Kemudian yang kedua, Al-Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad, akhul Habib Abdullah Al-Haddad, adalah Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Nyatanya beliau ini adalah saudara daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Lamma hadara qira'ata fadaili asyura'ah, ketika hadir siapa beliau qira'ata fadaili asyura'ah, terhadap pembacaan keutamaan Asyura. Artinya beliau ini hadir, ada kajian tentang Asyura, zikir di tempat itu dilaksanakan pelaksanaan Asyura 10 Muharram. Beliau hadir di tempat-tempat seperti itu. Di Masjid Ba'alawi, di Masjid Ba'alawi, wa sami'a fadla sadaqati, wasami'ah dan mendengar beliau fadla sadaqati akan keutamaan sedekah fi dzalikal yaumi, pada hari tersebut, ila baitihi, sampai kepada rumahnya beliau. Falam yajid ma yatasaddaqu bihi, wa kharaja, kemudian beliau keluar ila baitihi, walam yajid falam yajid ma yatasaddaqu bihi, dan dia tidak menemukan apa yang ingin disedekahkan. Fa'akhadha thiyaba ahlihi, kemudian beliau mengambil thiyaba ahlihi, akan baju keluarganya, wa tasaddaqa biha, dan bersedekah siapa Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad biha, dengan baju tersebut. Beliau hadir di tempat itu lalu mendengarkan tentang fadilah, tentang apa yang ketika diberikan pada hari tanggal 10 Muharram tersebut, terketuk hatinya. Pulang dia, beliau pulang ingin bersedekah juga, tapi sayang, falam yajid ma yatasaddaqu bihi, beliau nggak punya apa-apa, uang yang nggak punya, stok makanan juga nggak punya. Maka yang hadir di sini bersyukur kita bisa bersedekah pada Asyura ini. Fa'akhadha thiyaba ahlihi, beliau sampai-sampai mengambil baju dari salah satu keluarganya. Banyak keluarganya, kemudian bajunya banyak mungkin, jadi diambil salah satu disedekahkan, karena ingin mendapatkan fadilah daripada orang yang bersedekah di Asyura tersebut. Ini saking nggak punyanya. Kalau kita insya Allah baju mah banyak Pak nggih, lebih dari 10, lebih dari 40, jarang dipakai. Dipakainya ketika ada acara. Paling bagus itu biasanya yang dipakai. Yang hadir di sini ini biasanya. Itu yang disedekahkan, karena memang nggak punya. Kemudian yang ketiga, qila kana bi Misra rajulun la yamliku illa thawban wahidan. Di Mesir itu ada seorang laki-laki, la yamliku, tidak memiliki, illa thawban wahidan, kecuali satu baju. Fasalla subha, fasalla, maka salat laki-laki tersebut as-subha, pada salat subuh, yauma asyura'ah, pada hari Asyura. Fi jami', di Masjid Jami' Umar bin As. Faqalat lahu imra'atun, maka kemudian berkata lahu, kepada laki-laki di Mesir itu, imra'atun, seorang perempuan, a'tini syai'an lillahi, berikan kepadaku syai'an, akan sesuatu, lillahi, karena Allah, asta'inu bihi ala auladi, yang akan membantu apa yang diberikan tersebut atas anak-anakku. Jadi ada yang ngemis,
Ada yang nggak punya sesuatu, perempuan tersebut minta kepada seorang laki-laki yang sedang sholat di Mesir ini. Qala, na'am, baik katanya. Faraja'a ila baitihi, maka laki-laki tersebut kembali ke rumahnya. Wantaza'a thawbah, dan beliau melepas bajunya, wadafa'ahu, dan memberikan siapa beliau akan baju tersebut min syiqqil babi, dari belakang pintu. Faqalat, maka berdoa lahu kepada orang tersebut, untuk orang tersebut, albasakallahu min hulalil jannah. Jadi pengemis ini berdoa, albasakallah, mudah-mudahan memaikankah kepadamu Allah, siapa Allah, min hulalil jannati, dari pakaian-pakaian surga. Fara'atil kallaila fil manam, kemudian laki-laki tersebut bermimpi hawra'ah, bermimpi didatangi bidadari-bidadari jamilatan, yang cantik, wa ma'aha tufahatun, dan bidadari tersebut membawa membawa apel, ya. Laha raihatun thayyibatun, apel tersebut memiliki bau yang sangat harum. Fakassaraha, maka laki-laki tersebut membelahnya. Fawajada fiha hullatun, kemudian laki-laki tersebut mendapati pada buah apel itu hullatun, sebuah pakaian. Faqala laha, maka berkata laha kepada pakaian ini, diajak bicara, ini pakaiannya siapa? Man anti, siapa kamu? Qalat ana Asyura, saya adalah Asyura. Zaujatuka fil jannah, kelak akan menjadi istrimu di surga. Fastaiqadha fawajadal baita, kemudian laki-laki itu terbangun, fawajada, dan menemukan al-baita, akan rumah, qad fahat fihi rohatun thayyibatun, rumahnya itu langsung menjadi harum. Rumah yang ia tempati saat tidur langsung menjadi harum, karena ini apa? Yang didapati adalah bau apel yang diberikan dari surga. Fatawaddu'a wa shalla raka'ataini, fatawaddu'a, maka kemudian laki-laki tersebut berwudu, wa shalla, salat, raka'ataini, akan 2 rakaat, wa qala, dan berkata, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannati faqbidni ilaika. Allahumma, ya Allah, in kanat, jikalau ada bidadari itu, zaujati, ialah istriku, haqqan, sebenarnya, fil jannati, di dalam surga kelak, faqbidni, maka cabutlah nyawaku ilaika, dan akan bertemu kepadamu. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah mengabulkan du'aahu, akan doanya. Wa mata, dan beliau wafat, fil hali, ketika itu, rahimahullahu ta'ala. Jadi saking nikmatnya bertemu dengan bidadari yang ada di dalam surga, maka laki-laki tersebut langsung berwudu, salat 2 rakaat, dan berdoa, ya Allah, kalau memang perempuan tadi, bidadari tadi itu adalah betul-betul istri saya di dalam surga nanti, maka cabutlah sekarang juga nyawa saya. Dan Allah mengabulkan doa tersebut, dan wafatlah beliau. Jadi karena nikmatnya apa yang pernah dia lakukan, dan pahala yang ia janjikan karena ia bersedekah di bulan Muharram, tepatnya pada 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan Asyura. Jadi dengan kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan menambah semangat, memperbaiki niat juga. Dan yang biasanya mungkin ya kita sering bersedekah, memberikan infak kepada keluarga kita setiap hari, pada
tanggal 10 Muharram ini, karena kita tahu faedahnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Yang kita perlukan ini adalah ilmu, karena dengan ilmu kita akan hidup hati kita, kemudian akan menjadi penerang bagi kecerdasan kita. Karena kalau kita cuma cerdas tapi tidak tahu tentang ilmu yang kita harus lakukan, mana yang harus kita utamakan, maka tentu kecerdasan kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan bahkan banyak yang sibuk dengan keinginannya keinginan kita, ibadah, tapi ilmu tidak dicari. Banyak seperti itu. Fa inna qauman, ya, maka sungguhnya ada sekelompok kaum, ya, ijtahadu fil ibadah, ia sangat bersungguh-sungguh ibadah, wa tarakul ilmah, tapi ia senang juga meninggalkan mencari ilmu. Maka ini yang harus kita perhatikan, dan juga kita harus betul-betul bagaimana caranya ketika kita mau ibadah itu bisa dibarengkan dengan ilmu. Jadi ilmunya kita malam hari ini apa? Satu, ilmu sedekah yang dibarengi dengan niat pada bulan-bulan atau pada hari-hari yang istimewa. Kita khawatir ternyata kelak di akhirat, wah ibadah saya banyak ya Allah, sebenarnya ternyata sedikit yang kita dapati. Kemudian berikutnya, kana fir Royi, di kota Royi, qadin ghaniyin, ini terdapat seorang hakim yang kaya raya. Faja'ahu faqirun, maka datanglah kepadanya seorang fakir yauma Asyura, di hari Asyura. Faqala lahu, maka berkata orang fakir itu lahu kepada hakim, a'azzallahul qadi, semoga Allah memuliakan akan hakim. Jadi dipuji dulu, dipuji, wahai hakim, mudah-mudahan engkau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana rajulun faqirun du'iyalin, kata beliau si fakir ini, saya adalah laki-laki yang fakir du'iyalin, yang punya keluarga. Wa qad ji'tuka mustashfi'an, dan sungguh aku datang kepadamu mustashfi'an, untuk meminta bantuan. Bihurmati hadzal yaum, sebab hormatnya atau sebab kehormatan hari ini, yakni hari Asyura. Litu'tiyani asyrata amnani khubzin, litu'tiyani, agar engkau memberikan kepadaku 10 potong roti. Kemudian juga wa khamsata amnani lahmin, supaya engkau memberikan 5 potong daging. Wa dirhamaini, dan 2 dirham. Jadi harapannya ke sana, ada pengemis, ada orang yang fakir datang untuk meminta sesuatu yang akan diberikan kepada keluarganya pada hari Asyura. Fawa'adahu al-qadi bidzalika ila waqti dhuhri. Kemudian qadi ini hanya memberikan janji, ya nanti duhur saya berikan duhur. Pagi berangkat, pagi datang kepada qadi fakir tersebut, nanti duhur saya kasih. Faraja'a fawa'adahu ila al-asri, ya pulang karena dijanjikan nanti diberikan duhur. Kemudian ia kembali lagi dan dijanjikan lagi, nanti asar ambil apa yang engkau minta, nanti asar ambil. Jadi dijanjikan duhur, setelah duhur datang kepada qadi, ternyata dijanjikan asar. Falamma ja'a waqtul asr lam yu'tihi syai'an. Ketika asar datang kepada qadi tersebut, lam yu'tihi syai'an, fakir itu tidak diberikan sedikit pun dari apa yang telah dijanjikan. Minta roti 10 potong, 5 potong daging, dan 2 dirham. Fadhahabal faqiru munkasiral qalbi, maka fakir tersebut pulang dengan sakit hati. Famarrah binasraniyin, maka fakir tersebut
ketika pulang bertemu dengan seorang Nasrani. Wa ma hadzal yaum jalisin bi babi darihi. Nasrani tersebut sedang duduk di rumahnya, faqala lahu, maka berkata kepadanya, bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an. Di perjalanan nemu orang yang tidak seakidah, bahkan orang Nasrani, dan mengatakan kepada Nasrani tersebut karena keluarganya mungkin sangat membutuhkan, bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an, wahai Nasrani, dengan kebenaran hari ini, hari Asyura, berikanlah aku sesuatu. Faqala an-Nasraniyu, maka berkata siapa Nasrani, wa ma hadzal yaum, ini hari apa? Kok sampai kamu minta sesuatu, bersumpah demi hari ini, dan engkau menyampaikan hari yang sangat baik hari ini. Ini hari apa katanya? Fadzakara lahu min sifatihi syai'an, maka fakir tersebut menyebutkan keistimewaan-keistimewaannya, terutama di bidang atau terutama di hal ketika ada seorang hamba bersedekah. Faqala lahu an-Nasraniyu, maka setelah mendengar apa yang disampaikan fakir tersebut, Nasrani ini menyampaikan, uzkur hajataka, ayo sebutkan hajatmu, apa yang kamu inginkan. Faqad aksamta bi'azimil hurmati, kamu telah bersumpah akan kemuliaan, keagungan Asyura ini. Kok sampai begitunya? Apa yang kamu minta? Fadzakara lahul khubza wal lahma wad dirhamaini. Kemudian si fakir ini menyebutkan, saya mau minta roti, daging, dan uang. Nah, kalau dirham dulu, sekarang mah uang. Fa'atahu asyrata akfizatin, maka Nasrani ini memberikan apa yang dimintanya sampai 10 daripada yang diminta tadi kan 5, ini sampai diberikan 10. Kemudian 10 gandum ya, asyrata akfizati hintonin wa mi'atan min lahmin, dan diberikan 100 daging, wa isrina dirhaman, dan diberikan 20 dirham. Wa qala, dan berkata beliau, hadza laka, ini tak kasih kepadamu, wa li'iyalika, dan aku berikan untuk keluargamu, ma dumta hayyan fi kulli syahrin karamatan li hadzal yaum, selagi engkau masih hidup, fi kulli syahrin, di setiap bulan, bahkan bukan hanya ketika hari itu dan bulan itu, bahkan setiap bulan akan aku berikan, kata Nasrani tersebut. Fadhahabal faqiru ila manzilihi, kemudian fakir tersebut pulang. Falamma jannal lail wa namal qadi, ketika sudah telah tiba malam dan hakim tersebut pulang, sami'a hatifan, ia mendengar suara yaqulu irfa' ra'sak, wahai qadi, angkat kepalamu. Farafa'a ra'sahu, maka qadi tersebut mengangkat kepalanya, fa'absara qasran, kemudian dia memandang sebuah istana, mabniyan terbangun, bila binatin dengan batu bata, min dahabin wala binatin min fiddatin, dan melihat istana terbangun dari batu bata perak, wa qasran, kemudian dia juga melihat istana yang lain, min yakutatin, dari batu yakut, hamro'ah, yang merah, yabinu zahiruhu min batinihi, sampai nampak ketika dilihat dari luar sampai ke dalam, saking bagusnya. Faqala ilahi ma hadanil qasrani, ya Allah, dua istana ini istana dari mana, dari siapa, punya siapa? Karena qadi ini tidak memberikan apa yang diminta fakir pada bulan Asyura, pada bulan Muharram tepatnya Asyura, tapi justru Nasrani yang memberikan. Faqilah hadani kana laka, jadi sebenarnya dua istana ini adalah milikmu.
lau qaddaita hajatal fakir, jikalau engkau memenuhi hajatnya si fakir. Jadi dua istana ini seandainya kamu bisa memenuhi kebutuhan orang yang butuh kepadamu, atau ia butuh untuk keluarganya ataupun untuk dirinya, maka istana ini akan menjadi milikmu. Sara falamma radat tahu sara li fulanin nasrani, maka ketika engkau telah menolak kepada fakir tersebut, maka dua istana ini bukan menjadi milikmu, akan tetapi milik seorang yang tidak seakidah denganmu, yaitu adalah orang Nasrani. Qala fantabahal qadi, maka berkata beliau, terbangunlah qadi tadi atau hakim tersebut, mar'uban, dengan keadaan ketakutan, yunadi, dan ia berteriak bil wail, dengan celaka, watsuburi, dan binasa. Artinya eman, itu pahala begitu luar biasa, karena pahala sedekah ya, apalagi ada orang yang butuh. Ini orang butuh tersebut sebenarnya kalau mau ngutang mungkin takut, jadi minta saja, karena pahalanya sebenarnya kalau antara hutang dan meminta atau memberi, lebih banyak mana memberi hutang sama memberi sekedarnya hibah gitu. Jadi pahalanya sebenarnya lebih banyak memberikan hutang daripada memberi. Kalau orang yang memberi kepada orang yang butuh atau memberikan kepada orang lain itu belum tentu butuh, tapi kalau orang yang berhutang itu sudah pasti butuh. Nah, orang ini, orang fakir ini sebenarnya mau berhutang, tapi kalau mau berhutang juga nanti bayarnya dengan apa? Nggak punya apa-apa. Jadi lebih baik saya meminta. Jadi dengan kejujurannya dan dengan keutamaan pada bulan Muharram 10, tanggal 10 bulan Muharram tersebut, ia memberanikan diri. Jadi lebih banyak mana pahalanya, Bu? Ngasih utang. Tapi jangan dengan sengaja, nanti tiba-tiba teman saya datang untuk cari utang. Artinya kalau memang betul-betul kita tahu dengan kondisi dan keadaannya, kasih aja ya, itu akan lebih banyak pahalanya daripada memberi, karena orang yang diberi itu belum tentu butuh. Tapi kalau yang hutang pasti butuh. Tapi jangan buat mainan, utang habis itu ngilang. Wah, banyak kabur, itu nggak tanggung jawab. Ya wes, ikhlaskan. Apalagi kalau sampai digunakan untuk tempat ibadah, itu luar biasa. Kemudian faqada ila Nasrani, hakim tersebut pergi berangkat menemui Nasrani itu. Faqala madza fa'altal barihah, wahai Nasrani, apa yang kamu lakukan tadi malam? Minal khairi, dari kebaikan. Ini kebaikan apa yang kamu lakukan wahai Nasrani, sampai saya itu harusnya mendapatkan hak seperti apa yang kamu dapatkan, tapi itu tidak jadi milik saya, justru menjadi milikmu. Jadi bertanya beliau, wa kaifa dzalika, memangnya kenapa? Kata si Nasrani, emangnya kenapa gitu ya. Fadzakara lahu ru'ya, menceritakanlah hakim tersebut tentang mimpinya. Summa qala lahu, dan berkata kepadanya, bi'nil jamil alladhi amiltahu min ma'al faqir bima'ati alfin, coba jual kepadaku kebaikan itu yang telah engkau kerjakan bersama fakir dengan 100.000 dirham. Artinya ingin menggantikan. Berapa sih yang kamu berikan kepada fakir itu, tak ganti dah. Kalau kamu memberikan 10, saya gantikan 2 kali lipatnya. Kalau kamu memberikan daging sekian, akan saya ganti 2 kali lipatnya. Karena tergiur terhadap pahala yang didapati oleh Nasrani tersebut. Faqala ayyuhal qadi, wahai hakim, kullu maqbulin ghalin, setiap yang diterima oleh Allah itu harganya mahal. Setiap yang diterima oleh Allah itu harganya mahal. Bukan melihat betapa banyaknya yang diberikan oleh Nasrani tersebut, tetapi yang diterima.
Begitu juga amal ibadah kita, Pak, Bu. Banyak amal ibadah kita, tapi sedikit yang diterima oleh Allah, percuma. Sedikit yang kita lakukan, tapi itu diterima oleh Allah, itu akan membawa kebaikan. Itu lebih bagus. Banyak yang kita lakukan, ternyata zong. Itu lebih baik sedikit, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ibadah sholat kita. Kalau kita tanya, sholat saya sah apa enggak ya? Sah, kalau memang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat saya diterima apa enggak ya? Itu urusan Allah. Tapi kalau diterima, 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat, itu akan mengalahkan orang yang rajin ibadah, bahkan tekun pergi ke masjid, tetapi dia melakukan ibadah tanpa ilmu, berusaha ingin menjadi seperti malaikat, ibadahnya non-stop, kalau suruh sujud akan sujud terus, tapi lupa adanya Nabi Adam. Nabi Adam itu mulia, lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Ilmunya. Bahkan malaikat suruh sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Itu lebih mulia Nabi Adam karena ilmu. Maka kalau kita ingin amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib didasari dengan ilmu. Kata Nasrani tersebut, kullu makbulin ghalin, suatu yang diterima oleh Allah itu mahal, makanya nggak mau Nasrani ini diganti dengan 2 kali lipat yang akan diberikan oleh hakim tersebut. La abi'u dzalika bimil'il ardi kulliha, saya tidak akan menjual apa yang telah aku lakukan ini, bimil'il ardi, bahkan dengan seisi bumi ini semuanya, tidak akan saya jual kepadamu. Jadi karena sudah merasa dirinya mendapatkan kenikmatan, anugerah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atabakhalu alayya bil qasraini, apakah engkau pelit kepadaku bil qasraini, dengan 2 istana? Faqalah, maka berkata, antalasta bi muslimin, bukankah engkau orang Islam? Faqata az-zunar, maka memutus az-zunar tanda baju kekafirannya. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haqq. Karena setelah diceritakan tentang keutamaan Asyura, sedekah di Asyura ini, jadi Nasrani ini masuk agama Islam, berucap kalimat 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang tidak seakidah dengan kita. Ketika diceritakan, ini loh pahalanya, langsung masuk agama Islam. Kita harusnya lebih bersyukur. Kita harus bersyukur sebenarnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita Islam, banyak ini yang kita tentunya berharap itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kita harus bersyukur. Lalu bagaimana cara bersyukur kita? Ini kalau dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Bajuri menyampaikan, cara bersyukur itu ada 2. Yang pertama ada syukur sunnah, kemudian yang kedua ada yang syukur wajib. Kapan seorang hamba itu hanya bisa melakukan syukur sunnah, dan kapan seorang hamba itu bisa melakukan syukur wajib? Syukur sunnah oleh seorang hamba itu hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Kita ngumpul ke sini alhamdulillah dapat makanan, tapi nggak sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa. Jadi dia bersyukur, tapi syukurnya sunnah. Tapi kalau yang syukur wajib adalah bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi dia melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah hakikatnya orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau betul-betul bersyukur, Pak, Bu, bukan hanya mengucap alhamdulillah saja, tapi melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, melakukan sunnah-sunnahnya semuanya. Itu tandanya orang yang bersyukur. Meskipun umpama jarang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia sudah taat kepada Allah, maka dia hakikatnya orang yang bersyukur.
akan mengalahkan orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, 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 tapi dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini mungkin ini saja yang bisa kita kaji bersama, kita mutalaah bersama. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmu yang kita bisa amalkan ya. Pasti insya Allah kita catat itu dan menjadi hal yang bisa kita lakukan sebagai kesunahan. Kalau mau dijadikan kewajiban itu malah lebih bagus. Mewajibkan kepada diri saya sendiri, mewajibkan kepada keluarga saya, sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Yang sunnah untuk pendidikan itu tidak apa-apa dijadikan kewajiban, karena sunnah itu adalah tanda keikhlasan. Kalau memang yang wajib itu adalah hal yang harus kita lakukan, tapi kalau yang sunnah itu adalah keikhlasan. Seperti sholat itu adalah keharusan, tapi kalau kita melakukan kesunahan, qobliyah, ba'diyah setelah itu, berarti itu tandanya kita ikhlas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas, yang melakukan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu saja. Tidak ada niatan dari saya pribadi untuk menggurui. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar bersama, mutalaah bersama pada kitab Fawaidul Mukhtarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian tadi kajian kitab Fawaidul Mukhtarah bab hari Asyura yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Farid Mubarak SPDI dari PWNU Bali. Telah diuraikan secara gamblang mengenai fadilah atau keutamaan hari Asyura. Semoga kita semuanya dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara yang keenam adalah santunan anak yatim. Okay. Kepada Ustadz kami mohon untuk barokah doanya. Okay. Mari para hadirin dan hadirat kita tundukkan kepala, kita tengadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti dalam kita berdoa, mari kita awali dengan surah Al-Fatihah, mengambil barokah daripada hadis qudsi yang disampaikan di dalam kitab Muqaddimah Tafsir Jalalain, bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah di kalimat Malik Yaumiddin dan ila akhirih, kata Allah, hada wali abdi masalah, hada baini wa bina abdi, kata Allah, ini antaraku dan antara hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku aku akan berikan terhadap apa yang ia pinta ketika membaca surah Al-Fatihah. Kita khusyuk, kita betul-betul minta tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ورحم. اللهم يا عليم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع حليم لا يعجل. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض عن صحابة جمعنا. اللهم لك الحمد شكرا
ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك رقا وأنت لم تزل لك يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فر ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخاف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم وخبير اللهم اجعلنا يا الله واجعل أولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وقربنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والنقى وحسن الخاتمة وأهل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا يوم يقوم الحساب اللهم اجعل اجتماعا مباركا مرحوما في هذه الشهر في هذه المكان اللهم اجعل اجتماعا مباركا مرحوما بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بكرامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ketulusan dan ikhlasan doa kita, semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah santunan kepada anak yatim, kepada Bapak Ketua, Bapak Joko Purwoko. Kami persilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin pada malam hari ini kita khususnya di Ranting Pering ini mengundang beberapa anak yatim yang khususnya teman-teman yang ada di Ranting belum sempat menyantuninya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita undang ke atas, ke depan, kita sama-sama mengambil barokahnya daripada anak yatim tersebut. Monggo silakan. Bikin. Oh, enggak jadi. Ya. Oh, ini yang sempat hadir 2 orang. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan sedikit rezekinya untuk anak yang sempat dihadirkan pada malam hari ini. Monggo kita awali. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sekalian saya hormati, demikian pemberian santunan kepada adik-adik kita yang yatim. Semoga apa yang kita berikan kepada adik-adik bermanfaat bagi mereka. Acara selanjutnya adalah acara ramah tamah. Baiklah, hadirin Bapak Ibu sekalian saya hormati, sambil kita ramah tamah, saya selaku pemandu acara dari awal hingga akhir, apabila ada kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.